Hi guys! Welcome guys! So bago po kami galing sa falls na Giluparan Falls guys, ito po yung daanan dito guys. Yan guys. Love you guys. Hindi lang po hindi mahirap yung daanan dito guys. Yan. May mga magandang tarawing ka pang makikita guys. Love you guys. Alarm. Alam ko yung mention. Guys, ayan pong nakasunod ko ang laging nagsasabing I love you guys. Ayan guys. Pauwi na po kami guys. Galing na po kami sa falls na niliguan namin guys. So ito po yung daanan natin papunta sa falls na mari nating daanan guys. Yan pong dyan po sa ibaba guys, yan. Makita ko sa inyo. Ayan, dyan po ang ilog guys na galing din kadugtong sa falls guys sa Giluparan Falls. Itong sa bito ka. Ayan guys. So, Love you guys. ayan guys. I love you guys. Guys. Welcome sa panibagong vlog from Giluparan Falls. Panumpa ko guys. Tabay, di na, oh. Tatagad biya. Guys. Guys. Pinagpawisan na kami sa trabaho namin. Maway tayo dapat ulan dito. Love you guys. Ayan guys. So, Tatagad biya. ayan guys, mga kasama ko guys nasa likod guys. Sobrang pagod po yung nilakad namin guys. Pagod na mi guys. Pero malapit lang naman guys, mga kalahating oras lang guys. Marating mo na yung falls sa Giluparan Falls guys. Yan, marami kang makikitang mga magandang tanawin dito guys. Yan guys. Nabuyagan di giniligaw ay. Gaang piso. Patungan ng piso. Love you guys. Guys! Guys. Hey guys! Woo! Panumpa ko guys. Tatagad biya guys. Ayan guys. Dito lagara guys. Nagtulo dyan akong singot. Guys. Look at you guys oh. Napagagandang tanawin Ikaw, dito guys. Ayan guys. Sobrang ganda. Ayan guys. Maganda po sa mga guys. Ay, Pawis na kami guys. joke na bitagan. Guys, dito numpa mo guys ha. Antay bitog time mo guys. Guys. Welcome. My adventure vlog from Giluparan Falls guys. Ayan guys, pahinga muna kami guys. Dahil pawis na kami guys. Hello guys. Ngayon guys, nandito na kami sa itaas guys, nagpapahinga guys. Love Yan you, pong mga guys. kasama ko guys, nakaupo guys. So dito banda bahagi sa aking likuran guys. Panumpa. Yan po ang kawayan guys, puno ng kawayan guys, yan guys. Dito kang biyaan guys. Yan guys, oh. Mga kasamaan ko guys. Ay, pagod na rin guys, pinagudpod. Guys, pag-support lang po sa aking mga video guys. Dahil sobrang hirap talaga. Hirap talaga ang daanan dito guys, pero Guys, libre ni guys. Kaabag, dili babag. Abag ni guys ha, dili biya bag. guys, pagod na kami guys. Hanggang dito lang po tong video ito guys. Dahil post storage na po yung memory ko guys. Abangan nyo lang po ang susunod na video ko sa mamaya sa susunod na araw. Bangman nyo kami guys. Mukhang babalik din kami dito guys. So abangan nyo ang part 2 sa aming pag-vlog dito sa
Giloparan Falls guys. So maraming salamat po guys. God bless you. I love you. Thank you so much sa pagsuporta nyo sa aking video from Facebook page and YouTube channel. Thank you po guys. So bye bye guys. God bless.